जय हिंद बंधुगण। आज आम द्वितीय नंबर पार्ट शुरू करवा। तो द्वितीय नंबर पार्ट रे थिला कौन ना आम प्रथम पार्ट रे प्रीवियस ईयर पार्ट रे छाड़ी कि महावीर माने जैन धर्मर उत्पत्ति किपरि होइथला बहुत कोहलिकापूर्ण भाव में। आज आम स्टार्ट करवा महावीर जीन तांकर जीवनी ओनली जीवनी स्टार्ट करवा। ओके, तो जीवनी को भल भाव में बुझेबा। तो महावीर जीन जे होती केते नंबर तीर्थंकर ना 24 नंबर तीर्थंकर होती महावीर जीन आ 22 नंबर तीर्थंकर होती नेमिनाथ एवं 23 नंबर तीर्थंकर होती पार्श्वनाथ है। तो वर्धमान महावीर क्योंठे जन्म ग्रहण करते ना बिहार वर्धमान अर्थ होची भी सही महावीर को कहा जाए। वर्धमान कहले सही महावीर को कहा जाए। तो से क्योंठे जन्म ग्रहण करते ना वैशाली निकटस्थ कुंद ग्राम बोली गोटे गाँटी थाए से कुंद ग्राम से जन्म ग्रहण करते ना। तो ख्रीष्टपूर्व केते ख्रीष्टपूर्व 540 रे यही जन्म ग्रहण करते। मतांतर अर्थात अनुमानिक माने माने सठिकतर सहित या कह पारे तेणुक 540 समस्त बही दी अच्छी तेणुक 540 ही रईट आंसर हे बोली मोर आशा। तो से क्यों संप्रदाय जन्म ग्रहण करते ना से क्षत्रिय संप्रदाय ज्ञात्रिक गोष्ठी जन्म ग्रहण करते है। देख ये गोटे पिला कन्फ्यूजन थाए कि क्यों संप्रदाय एवं गोष्ठी से क्षत्रिय संप्रदाय जन्म ग्रहण करते ज्ञात्रिक गोष्ठी से जन्म ग्रहण करते जमी गोत्र एवं वंश थाए सेमती भाव में संप्रदाय एवं गोष्ठी मध्य थाए। यह स्थान आधुनिक बिहार राज्यर मुजफ्फरपुर जिलार बासकुंडा नाम वर्तमान समय से महावीर जीन से जन्म ग्रहण स्थली मुजफ्फरपुर जिलार बासकुंडा गाँव नाम परिचित अच्छी जहाँ को आग माने आग काल रे कुंद ग्राम बोली कहला बासकुंडा बोली वर्तमान परिचित करा जाउछि हला। कौन कह बासकुंडा बोली परिचित करा जाउछि। तो तांको पिता किए थिले ना तांको पिता सिद्धांत थिले। देखो महावीर जीन गोटे विशेषत्व होछि कि महावीर जीन समस्त माने तांको रिलेशन माने तांकर संपर्क समस्त माने अजुग्म संख्या रे थिवो। मो कथा बुझीगला तो माने अजुग्म संख्या रे माने महावीर जीन देख 5टी अक्षर 5टी कौन अजुग्म कि नहीं। तो 5टी अक्षर महावीर जीन सिद्धार्थ तांकर पितांक नाम कौन थिला ना सिद्धार्थ केतोटी अक्षर 3टी अक्षर सेटा भी अजुग्म। तो से पिता जी थे सिद्धार्थ से कौन ना ज्ञात्रिक गोष्ठी मुख्य थे से बुझीगला। से कौन थे ना ज्ञात्रिक गोष्ठी मुख्य थे। माता थे त्रिशला। देख त्रिशला भी अजुग्म माता नाम त्रिशला था त्रिशला भी अजुग्म है। तो यहपरि भाव में मन रखिए से त्रिशला कि ना आभिजात्य पूर्ण लिछाई वंशर वीर चेतक भग्नी एवं माने भग्नी एवं कन्या एथि कन्फ्यूजन होती पिला माने सोमाचांद बही कन्या देछि एवं ब्यूरो बही भग्नी देछि। तो आम बेसिकाली ब्यूरो बही को अनुसरण करवा कहीं ब्यूरो बही होती सरकार बही सीएचएससी बही हूँ ब्यूरो बही तेणुक यह हम चेतक भग्नी है एटा क्वेश्चन पड़े है। तो कौन पड़े ना त्रिशला आभिजात्य पूर्ण लिछाई वंश वीर चेतक किए थे बोली पड़े ना ना आउ कौन पड़ो ना वीर चेतक माने त्रिशला किए थे बोली पड़ो यहपरि भाव में पड़ो। ठीक अच्छे। तो देख ना महावीर राजकन्या यशोदा कौन करते ना बह करते। देख ए गोटे सेम देखा मिले कि महावीर माने बह करते यशोदा और गौतम बुद्ध बह करते यशोधारा है। देख से यशोदारे 3टी अक्षर अच्छे अर्थात अजुग्म। मु कहले बार ना महावीर जीन प्रत्येक टी विशेषत्व हूँ अजुग्म है। तो तापर देख तापर अच्छी ना कौन अच्छी ना झील थी प्रियदर्शिनी देख 5टी अक्षर सेटा भी अजुग्म है सेटा भी अजुग्म। तो तापर कौन ना 30 वर्ष बयस से सांसारिक माया बंधन माने छिन्न कर सन्यासी होगापी माने क्या करते गृहस्थ जीवन माने त्याग करते से गृहस्थ जीवन से त्याग करते 6 वर्ष गोशाला मांगलीपुत है गोशाला मांगलीपुत संस्पर्श से आसते बाकी मन न मानी से माने माने मन में उंकी मार प्रश्नर समाधान हो नाला तेणुक से चली जाइए जीन। ओके 6 वर्ष सेठारे रही। तो दीर्घ 12 वर्षर
ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନେ 12 ବର୍ଷ ସେ କାଁ କରିଥିଲେ ନା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଅତୀବ କ୍ଲେଶ ସହ କଠୋର ଜୀବନ ଯାପନରେ ସେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା 12 ବର୍ଷ କାଳ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 12 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଅନଲି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅତି କ୍ଲେଶ ସହ କଠୋର ଜୀବନଯାପନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ସେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ସେ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୁମ୍ଭିକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରିଜୁପାଲେଗାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ନଦୀ ତଲେ ସେ ଶାଲବୃକ୍ଷ ତଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଶାଲବୃକ୍ଷ ତଲେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଏ କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କୈବଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ କୈବଲ୍ୟକୁ ଏଟା ଗୋଟେ MCQ ଆସେ। କୈବଲ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଜୈନ ଧର୍ମରେ କୈବଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଜୁମ୍ଭିକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ କୈବଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ମହାବୀରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କେବଲିନ। କ'ଣ କରାଗଲା ନା ମହାବୀରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କେବଲିନ କୁହାଗଲା ମହାବୀରଙ୍କୁ, ବା ସର୍ବଜ୍ଞା ବା ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ମହାବୀର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜିନ୍ ଲାଗିଗଲା, ମାନେ ଜିନ୍ର ସଂଯୋଗ ହେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମହାବୀର ଜିନ୍। ସଂସାର ମାୟାବନ୍ଧନରୁ ଛିନ୍ନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିଲା ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ସମସ୍ତ ମାୟାବନ୍ଧନରୁ ସଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନରୁ ସେ ଛିନ୍ନ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ ନିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ MCQ ଥୁଆ MCQ ନେଲା ମଣିଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଜୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମାନେ ଜିତ୍ ଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମହାବୀରଙ୍କର ମାତା ମହାବୀରଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଜାମାତାର ଦେଖ ଜାମାତା ଜାମାଲି ଏଟା ସମୟ ତମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବୁଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜାମାତା ଜାମାଲି ଜାମାତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାମାଲି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଜାମାଲି। ଜାମାଲି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ସେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଜାମାଲି। ବୁଝିହେଲା ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଦେଖ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି କହିବନି, କେତେବେଳେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି କହିବନି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଗୁଣ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ମାନେ ପରଲୋକ ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଲେ ନା 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିହାରର ରାଜଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପାୱାପୁରୀ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେହି ଆଧୁନିକ ପାବା ଠାରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 468ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବା ଆମର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ହେଲା ତ ଆମେ ଆର ପାର୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତ କି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଭାରତ କି ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ରହିଲି।